नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज कार्यक्रम में आम आलोचना करवा 2024 मसीहा जून मसरे मीन राशि फलाफल किपर आसतु ग्रह मान स्थिति कौन रे विषय जाणीनवा। मास आरंभ रवि आपणकर तृतीय स्थान में चलन करेंगे। रज संक्रांति जून मास 15 तारिख ठार रवि चलन आपणकर चतुर्थ स्थान में मंगल मास सारा आपणकर द्वितीय स्थान में चलन करेंगे। आपणक राशि मास सारा राहुंकर चलन रहा। सप्तम स्थान में मास सारा केतुंकर चलन रहिबो। शनि मास सारा आपणकर द्वादश स्थान में रहिबे एवं शनि 7.5 प्रभाव रे मध्य ए मास रहिबो। शुक्र मास आरंभ आपणकर तृतीय स्थान में चलन करेंगे। मासर द्वितीयार्ध 12 तारिख पर शुक्रंकर चलन चतुर्थ स्थान में रहिबो। बुध मास आरंभ तृतीय स्थान में रहिबे एवं 14 तारिख ठारू बुध चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। दर्शक बंधु आपणकर जीवन ए मासरे अनेक परिवर्तनशील रहिबो। अनेक परिश्रम मध्य आपण एई समय करिवे। राशि रे राहुंकर चलन रहुतिबारु मास सारा राति रे भल भाव रे सोइया पई चेष्टा करंतु। बेले बेले किछि हाइपर थिंकिंग आपणकर माइंड रे आसीबार संभावना रहिछि। दर्शक बंधु आपणकर राशि रो अधिपति तृतीय स्थान रे मास सारा चलन करिवे। जेमिति परिश्रम करिवे सेमिति सफलता मध्य प्राप्ति करिवे। हुए तो प्रत्येक कार्य सम परिमाणर लाभ आपन को न मिल पारे। प्रत्येक दिन परिश्रम संघर्ष लगी जेहेतु शनि 7.5 प्रभाव रे आपणकर राशि रही एवं मन बेले बेले भाराक्रांत हम मुंड बेले बेले विषादपूर्ण हो पारे। से सबको भूक्षेप करी आपण निज लक्ष्य पथरे सब आगेबा उचित। शनि 7.5 प्रभाव रे आपणकर राशि रहुतिबारु एवं राशि रे राहुंकर चलन रहुतिबारु स्वास्थ्य प्रति आपण जत्नवान हेबे। पाद गोड़े समस्या बेले बेले बढ़िबो। छाती रे किंबा हृदय रे बेले बेले पीड़ा मध्य आपण भोग करि पारंती। ए सब को छाड़ी देले अन्यान्य रोग उपरे आपणकर नियंत्रण रहिबो। मां को स्वास्थ्य हानि रज संक्रांति पर ठारू किछि हबार संभावना रहुतिबारु देहपार जत्न तांकर नवा आवश्यक। दर्शक बंधु एई समय गर्भवती महिला मानक पई समय सेते अनुकूल रहिबो नाही। यदि नूतन गर्भ धारण करने चाहते आसंता मास ठारू किछिटा शुभ फल मध्य आपण पाई पारंती। पिता स्वास्थ्य रे सामान्य उन्नति आसीबार संभावना रही। कर्ममय जीवन चाकरी व्यवसाय जीवन आय व्ययर स्थिति किपर आसतु जानिबा। आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन ए मासरे आसीबार संभावना रही। आपण जीवन पथरे आगकू बढ़िबे। कर्म करी सफलता पाइया पई सर्वदा चेष्टित मध्य रहिबे। मंगल धन स्थान रे मास सारा रहिबे। आपणकर आय भावर ग्रह शनि अटंती से व्यय स्थान रे चलन करछन्ती। हुए तो परिश्रम अनुसार लाभ आपन को न मिल पारे किंतु ए मास रे किछिटा धन संचय मंगल करि पारंती। काहे ना मंगल तांको सुस्थान रे चलन करूछन्ती। कथावार्ता रे नियंत्रण रखिबे। हुए तो आपण अप्रिय सत कथा कहिबे किंतु अन्यान्य लोक माने आपन को खराब मध्य भाबी पारंती। तेणु आपण निज हिसाब रे कथावार्ता करिया पई सर्वदा चेष्टा करिबा आवश्यक। जेउठी आवश्यक किछि कहिबा एठारे कुहंतु नचेत आपण अनेक समय चुपचाप रहिबा आवश्यक। राहुंकर प्रभाव आपणकर व्यक्तित्व प्रति रहुछि एवं मंगलकर प्रभाव आपणकर वाणी प्रति रहुतिबार हड़बड़ होई एमिति किछि कथा कहि देई पारंती। परवर्ती समय विवादग्रस्त मध्य आपण होई पारंती। दर्शक बंधु राजनीति क्षेत्र रे समस्या अल्प बहुत ए मासरे किछि रहिछि। जॉब रे परिवर्तन करिवार जोग रही। रवि आपणकर तृतीय रे बुध तृतीय रे शुक्र तृतीय रे एवं कर्माधिपति बृहस्पति मध्य तृतीय रहुतिबारु ए मासरे जॉब परिवर्तन करिया पई बहुत अनुकूल समय रहिबो। जे माने बहुत परिश्रम प्रत्येक दिन करूचंती किंतु लाभ विशेष पाउ नांती। जदि भल सुजोग किछि मिलुची नुवा जॉब पई आपण जांतु सेठरे होय आगामी दिन रे एहा ठारू किछि भल इनकम मध्य करि पारंती। दर्शक बंधु चाकरी बाकरी क्षेत्र में परिवर्तन रही। नुआ चाकरी जदि प्रयासरत रही ताहले मासर प्रथमार्धरे 14 तारिख पर्यंत अधिक शुभ फल आप प्राप्ति करेंगे। दर्शक बंधु यह समय सरकारी बेसरकारी क्षेत्र में निश्चित शुभ फल प्राप्ति हम। परिश्रम तो प्रत्येक कार्य निश्चित प्रकार किसी ना कि जो मैंने इनफॉरमेशन टेक्नोलोजी कम्युनिकेशन संबंधित कार्य करुँच पोस्ट ऑफिस रे चाकरी करछन्ती कोरियर विभाग रे चाकरी करछन्ती जो माने टेलीकॉम विभाग रे चाकरी करछन्ती खेल कूद नृत्य इत्यादि रे जो माने कार्यरत रहिछन्ती सेमानक पई ए समय अनुकूल रहिबो। से माने जॉब इत्यादि जदि परिवर्तन करिया पई चाहुछन्ती भल सुजोग मध्य आगामी दिन रे प्राप्ति करि पारंती। चाषबास क्षेत्र रे मिशामिशी फल प्राप्ति हो बहुत परिश्रम मध्य आपण करिवे।
ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସର 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଯାନବାହନ ସହିତ ଜମି ଜମା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଜୀବନରେ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭ କମି ମିଳିପାରେ, ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହି ଆପଣ ଗାଡି ଚଳାଚଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ରାହୁଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହୁଛି। ନୂଆ କାରବାର, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଲାଭ ସେତେ ବେଶୀ ନ ମିଳିପାରେ। ନର୍ମାଲି ଯାହା ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା, ଯଦି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ସେମିତି କିଛି ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ନୂତନ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୁରାତନ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଋଣ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏ ମାସରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ରହୁଛି, ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପରି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ରହୁଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ୟା କିଛି ଉପୁଜିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଆପଣ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଲେଖିରେ କିଛିଟା ଅଗ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଦରକାର। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାର ମାନ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଭରଅଲ୍ 60-40ର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ରହିବ। 60% ଭଲ, 40% ଖରାପ ବିଦ୍ୟାର ମାନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ସାମାନ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ହାନି ହୋଇପାରେ, କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ମାସରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମାସରେ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିପାରେ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିବାହର ସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ସୁଧି ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରବି ସୁଧି ରହିବ। ରବି ସୁଧିରେ ଆପଣ ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। କୁଟୁମ୍ବ ଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଦେହପାର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଗାଡି ଘୋଡା ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଆପଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେଶର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେହେତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଘରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।